दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो में इधर का कुछ दिखाने वाला हूँ। आप सब भी देख सकते हैं इधर का लड़का लोग कैसे शिकार करता है, जो कि कुचिया पकड़ के लड़का लोग लाया है। जो कि उस टाइम तो मैं बहुत बारिश कर रहा था ना, तो मैं नहीं जा पाया कि कैसे कुचिया पकड़ रहा था लड़का लोग। तो और कभी बारिश आएगा या कुचिया पकड़ेगा लड़का लोग तो उस टाइम मैं दिखा दूंगा कि कैसे कुचिया पकड़ा जाता है इधर का। কত পালাছেন দেখি না চুপকাই যায় আর তোমরা চার লোকে এটি চলতেছে না তিন লোকে বলো কাই চার লোক না তাও দেখো কত লোক চলছে এখন মিশা চাল ফুলচাঁদের মাথাটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা দেখছি না, ফুলচাঁদের মাথাটা না মাথাটা জীবো ভালো করে বেলাটা দুও গলিয়েছে দো বেলাটা ছিড়াটা করে হচ্ছে চলে যাও বেলাটা কাই দিলে দুও এটা একটা আমি ঠিক আছে গো। উল্টা দিচ্ছি আমার নকরা জ্বলে না গেল এর উপর করছে কোন মাছ বল ওর দো ছোট ছোট খাম মরবে মাথায় ছড়ি কি মাথাটা যেমন ভাঙে আর জলে জব ফেচার ফেচার করে এবে জলে জব কালে চল কি বে লোক একটা রাখো আর কিঞ্চিতে আর ছাড়ে দে ইনস্টাগ্রামে ইউটিউবে ভাইরাল হয়ে পুরা ভাইরাল লাইক ফলো আর পুরা यहां शेयर मी यू शेयर मी तो सुने दिले कहीं सुने की रहा सही कहीं पढ़ रही थी हां सुने दी नहीं सुने सुना पटी जाय कर तेल मखली इसने गेम खेलो पूरा तेरी सीढ़ी रहे नहीं होय होय खेलो बहुत खतरा दिखाई दे। काट के दे उठाओ दिए दो गुटू के देखें চলো কাকু তোরা কাটার ये मोराय ना अरे बाबा ना पूरा वीडियो करते लगे होय पूरा कैप काटा एडिट होय और पूरा यहाँ ये हमरा वायरल हां यूट्यूब पूरा बोल बनी सांप खाते हैं सामने देसी सांप हैं देसी सांप लाओ का पूरा बेइज्जती कर ना दे नहीं नहीं है ना नहीं होय তোরা সকালটা দেখা আমি খতরা করে ইয়া কিনে একটা তো চামড়াটাকে দিয়ে দিব খাতে লোকা কর বাবু করব জলদি করব কো লাগছে ডাই কিরা এরা কিছু দেখছি না जल्दी काटो जल्दी यस इसका दाढ़ी अंदर बनो अगर ना यूज कर सकते ना के उनका चैनल को करी बीबी बीबी कब लगी छे